So now, nandito po kami ngayon sa Bethlehem, no? Kaya nandito po kami ngayon sa loob ng bilihan ng mga pasalubong, like mga rosary, mga crucifix, ang dami. Yan, no? Mga rep magnet. So, ang gaganda po, no? You can see, yan. You can see. Dami. So, as you can see, dami po, no? I love you. I love you, Jesus Christ. I love you. So, Papa, you take the big one. Look, you take the big one. I make you good discount for the big one. thank you.